Welcome to Philippines. Abre esto, más mejor esto. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? At ito po ang Kuya Raul nyo. Medyo mamantika-mantika pa ang mukha dahil kanina pa ako naglalakad. Bumili kami ng tabla para sa may ginagawang kila Tia Celsa. So ngayong araw po mga amigo, Chamay Aki ay Aki yo man andar Aki. Ayan pa mga amigo, magpa 500,000 na po ang ating subscriber mga amigo. Kaya po ba yun hanggang bago umuwi tayo? So sana maka 500,000 subscriber po tayo. At ngayong bago po ako umuwi ng Pilipinas, bago umuwi kami na mali yata anong lakad ng daan. Ay ito tama. So andito po tayo kila Mami Cookie mga amigo at nagsumorkat ako, ayoko sa kalsada. At andito po tayo kila Mami Cookie. At meron po tayong ibibigay na sorpresa kay Mami Cookie. So hindi ko alam kung prank po ito. Pero hindi rin alam ni Tia Celsa. So ngayong araw po ay ito na po yung pagkakataon para po ibigay kay Tia Celsa. Wala rin alam si Tia Mami rito. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon nila. At ito po ang inyong bakusyonistang si Tia Celsa. Hey! Cookie, buksan la pinto! Napapaligiran na nani! Napapaligiran ka namin. Ay, ito yung si Tia Celsa, oh. Diba? Bakasyonista. ¿Dónde tú coger tu vestido? Filipina? Aha. So ayan pa mga amigo, habang nagchichismisan po si Mami Cookie sa Tia Celsa, nakita niyo po, nakala mo nakapamburakay. Nagaling daw po sa Pilipinas ang kanyang damit na naka-sombrero pa, nakala mong isang Espanyola. Tawa ako. So ngayong araw po mga amigo ay hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ang sorpresa. Pag binigay ko kasi agad tapos na agad ang video natin. Kailangan pasikot-sikot pa mga amigo dahil kailangan ng sa guidelines ng YouTube kaya at least mga 13 to 15 minutes. Oo. So bago po ang lahat, tapusin po muna natin ang pag-uusap nila Tia Celsa. Gusto ko pong ikwento sa inyo. So nag-iisip ako na ipaprank ko si Mami Cookie about sa sorpresa. Kaso hanggang ngayon ay hindi ko alam kung paano ko gagawin. Pero meron akong dala ditong props. Tingnan po natin yung magiging reaction ni Mami Cookie about sa ibibigay ko na pera. So aaminin ko po sa inyo mga amigo na meron po tayong sorpresa para kay Tia Cookie, kay Aling Cookie, mga amigo, kay Mami Cookie. Chiwari wari wap. So ang sorpresa pong ito mga amigo ay ibibigay ko na po mga amigo ang kanyang pantiket. Welcome to Philippines mga amigo. Welcome to Philippines sa Mami Cookie. So ibibigay ko po yung kay Mami Cookie. Ibibigay ko yung pantiket niya ngayong araw at wala po siyang kaalam-alam. Sabi ko lang pupunta ako dito para kausapin si Mami Cookie at makipagkwentuhan. Pero mga amigo, ang ibibigay kong pong pera sa kanya ay peso. So ito po yung prank natin mga amigo. Peso ang ibibigay ko na pera kay Mami Cookie. So sasabihin ko ay etong pera na ito ay akala ko ay ginagamit sa may bahala na kung ano ang bahala. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Mami Cookie. So Philippine peso po mga amigo ang ibibigay ko. Philippine peso po ang ibibigay ko kay Mami Cookie para po sa pantiket niya. Ninenervous ako. Baka ako kaya ang reaksyon ni Mami Cookie pag binigay ko yung peso, Philippine peso. Meron ako ditong Philippine peso. Teka lang. So kailangan ko ng props Ano kaya magandang props dito? Teka. Para hindi agad makita. So may pera po meron po ditong wallet na alaman po ay Philippine peso. So hayaan ko po muna silang mag-usap-usap, ano ba? Buenas tardes Marion. Fuerte. ¿Qué tal? ¿Dónde?
Ayan na. Ipiniplex pa eh, oh. Oh, ahora yo tengo sorpresa para tu madre. Sorpresa. ¿Así? Vaya recibimiento. ¿Gusano? No, creo que no. Es pus. Era pus. Pero te pincha. No, no gusano? No. Ah, hindi naman pala gusano. Pizza. Pizza pala. Exagerado lang ako. Picar no te hace esto. Picar o no? No, picar? Ano, gusano? Sabi ko pag Makate, ano yan, pagka Makate ay gusano o uod. Pero hindi naman daw Makate. So, pigsa po. Sí, pus. Esa va a sacar botella. Botella. Pone así. Botella. ¿De qué? Botella. Pone botella así. 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 Botella pone. Ahí sale. Sale. Sí, sale todo. Botella. Ah. Sabi ko pantanggal dito sa may pigsa. Botella. Botella, la verdad. Saca todo. Sale todo. ¿Quieres abrirlo? Botella. Mi niño, si tienes botellas ahí. Botella De cristal. cristal. Mi niño, si lo tienes Aha. ahí de Sabi ko para matanggal yung sa may ano niya. Para matanggal yung botella ang gagamitin. O yung kristal. Así, está. ¿Dónde está? Sabi ko yun ang pantanggal. A ver, ¿qué? Ajá, a ver. Échame poner. Sí. Ah. ¿Cómo? Sí, poner. ¿Así? Ah, no, mismo, así. Después pone. Ajá. Ya no va a salir porque No salir. ya no va a salir porque ya lo apretamos. Quita todo salir, ¿no? Fuerte. Está saliendo. Había abierto, ya no va a salir porque ya lo apretaron. Así. Ya lo he apretado, ya lo he Ya apretado. apretaron. Ah, ya no hay. ¿La habías visto esto, no, tú? Ala, tanggal. May tanggal na kasi yung iba. Pero sali todo, no? So, ayan pa mga amigo, ipabigay ko na po ang sorpresa para kay Mami Cookie. Una sorpresa para Mami Cookie. Abre. 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 Aquí estás tú. Esto para tu billete. Coge tus gafas, anda. Le dices, no estás tú ahí. Mira. Mira. Esto para tu billete. Yo le llevo bolonito y para ¿Dónde lo voy a cambiar? Saan daw ipapalit? Saan daw ipapalit? ¿Cuánto todos? Cuenta. Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto para tu billete. Gracias. Ako, tuwan-tuwa siya. Saan daw ipapalit? Así. Después, no, ¿tú no sabes dónde cambiar? En el banco. ¿Así? El banco raw. Martínez. Sa Martínez na ipapalit o dito sa ano. Hindi tinatanggap dito yan. ¿Eso cuánto es al cambio? Esto, 1,100 euro. Como 1,100 euro. 1.100 euros. 1.100 euros. Sabi ko, magkano daw yan? Así. Así, esto para tu billete. Yan yan. Nagpasalamat siya. Hindi niya alam peso. En España. Esto puede cambiar la España. Esto, 1,100 euro. Lo voy a copiar, que me lo cambien en España. Ajá. Sí, ipapalit daw niya ito sa euro. Oh, Parece abre a esto. euro. Es porque he visto. Abre esto, más mejor esto. Loco, abre. Mira, loco. O para esto billete. 400. ¡Ah! 600. 700. ¡Ay, no, no, no! ¡900!
So, esto solo broma. No puede cambiar. Falsificado. Solo hacer broma. Ayan na ba mga amigo, ito na ang ticket ni Mami Cookie para po sa papuntang Pilipinas. Esto para tu bilete cuando tú en mi país. O ahora contar. Kukunin ni Mario. Quiero ver, oh. Ayan. Oh. Así. Ayan, oh, 100 euro. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Oh, así. Bueno, pero Raúl, Ahora, ¿dónde lo has cambiado? ¿no? Esto mucho tiempo yo guardar. Ah. Sí, mucho tiempo yo guardar después. Cuando yo en mi país, porque cuando yo visitar otro país, yo quiero cambiar esto. Pero esto, yo guardar esto antes. Sí, Bueno, ya tengo mi dinero de billete para Filipinas. sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Somos filipinos! Gracias. Me vais a ver ahí. A ver si me recibís bien en Filipinas. Sí. No me voy. Ajá. ¿Cuándo vais? ¿Ah? ¿Cuándo vais? Cuando ella tiene pasaporte de los niños, yo comprar billete. Después un mayo, yo voy con ella con sus niños. Después tú comprar billete. Solo vuelvo a junio. Ajá. Pues, la primera también semana de junio yo también voy. No comprar billete. Sabi ko, wag mo nang bibili ng ticket. Antayin mo lang kako na makapagkuha kami ng ticket ng mga bata. Así. Hasta ahora tú no... Yo pensaba que tú estabas bromeando conmigo de que tengo que ir a Filipinas. Iniisip pala ni Mami Cookie na nag-joke lang daw ako na pupunta siya sa Pilipinas. Millones de francos. Ella Raúl. Así, iniisip daw niya na nag-joke lang ako na pupunta siya sa Pilipinas. Hindi niya alam lahat ng sinasabi ko, seryoso ako. Ang ticket po ay nasa 800, 900, 1,000, 1,200 daw po. Pag kulang na 100, kakausapin ko na yung kaibigan ko doon taga Spain para bigyan pa siya. Kasi wala na po akong euro na mga amigo. Oy, Mario ha, otro año, volver ha, contigo ha. Con tu mamá. A volver a África tengo que volver más. Pero no lo sé si iré. Sabi ko kapag kako punta ka ako si Mario sa Pilipinas kung gusto niya. Ayan. Ahora a Victor. Chinichismis niya na po sa kanyang mga mag-anak na pupunta na po siya sa Pilipinas, mga amigo. Welcome to Philippines. Me vais a ver ahí en Filipinas. Recibirme bien, ¿eh? Me tenéis que recibir muy bien a Filipinas, ¿eh? Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.